हाय हेलो नमस्ते आशा करुँच भल थे समस्ते आज तुम फेसबुक आपण समस्त स्वागत आज मुझे नीलगिरी काली पूजा उपलक्षे कुड़ाशोले ये मेला हो माने काली ठाकुर भी होती मेला भी हो मेल मुझे आई मेला को अच्छी मेल आप देखेबी कौन कौन सब ठाकुर होती कौन से कुंज भी सब बहुत भल भल कुंज हो देखेबी लाइट बहुत भल सजाई देख पारे पछरे लाइट बहुत भल सजा भिडियो रूम सैड्रु नीलगिरी एंट्री नीलगिरी आसले आपट सैड्रु आसले यपटू आसले नीलगिरी सैड्टा यपटा आउ ये पूरा देखो लाइट बहुत सजाई बहुत जबरदस्त सजाई आउटे हूँ देखो ये कुंज सब ठाकुर कुंज सब बहुत भल शिक्षण जिनस भी देखले भल लगे कला पहाड़ कला चांद पज मारिक आप देखिए कौन लिखाई बहुत सुंदर सतर जमी लगुच कुंज गुड़ा जीवंत अच्छा लेखा देखिए पज मारिक देखते जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा कला पहाड़ से आक्रमण करते जगन्नाथ मंदिर से गोटे मंदिर लेखाटा पढ़ी पार पहुँच पार जगन्नाथ महाप्रभु गोटे प्राणी हूँ कला पहाड़ लिखाई सार बहुत सुंदर कुंज गुड़ा पूरा जीवंत भाव लगुच आज तो देखिए पूरा एक लाइट को सजा बहुत बढ़िया लाइट सजाई आगे देखिए ठाकुर भी भल होती रास्ता दी साइड मझे रास्ता ये रास्ता पूरा सब दूर कम्प्यूटर फास्ट फूड स्टॉल भी है दुकान सब पड़ी पड़ी माने फास्ट आरंभ है तो एबे दुकान पड़ी आउ दी दिन बहुत किसी दुकान लगी ये खाना दुकान से स्टल है पड़ी ना आउ काली पूजा गला आज आरंभ हो ये सब भर्ती हो साइड को सब साइड दुकान पड़ी फास्ट फूड स्टल पड़ी बहुत भल हुए 2 वर्ष हम कोरोना पर बहुत भल हो बहुत सुंदर हो प्लास्टिक फूल सब भेराइटी बहुत सुंदर प्लास्टिक ओरिजिनल फ्लोर
ରାସ୍ତାଟା ଯାଇଛି ନା ଏପଟେ ପୁରା ସିଧା ରାସ୍ତାଟା ଯାଇଛି ଦୁଇ ସାଇଡ଼ରେ ଦୋକାନ ହେଇଛି ତ ଟ୍ରାଫିକ୍ ପୁରା ଜାମ୍। ଆଉ କାଲି ବେଳକୁ ତ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼। ଆର ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା ଏ ବର୍ଷ ବହୁତ ଭଲ ହେଇଛି କାରଣ ଆର ବର୍ଷ ଏତେ ପୁରା ଡେଭଲପ୍ ହେଇନଥିଲା। ଏ ବର୍ଷ ବହୁତ ଡେଭଲପ୍ ହେଇଛି କାରଣ ରାସ୍ତା ବି କାମ ଚାଲିଛି। ରାସ୍ତା ବି ପୁରା ବହୁତ ଉସାର ହେଇଯିବ। ରାସ୍ତାଟା ସବୁ ଉସାର ହେଇଯିବ। ଆଉ ହେଉଛି ଭଲ ହେଇଛି। ଆର ବର୍ଷ ଆହୁରି ଭଲ ହେବ ଆଉ ବର୍ଷକୁ ବର୍ଷ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ ହେଇ ଚାଲିଛି। ବହୁତ ଭଲ ହେଇଛି। ବୁଲିକି ଥରେ ଯାଆନ୍ତୁ ବହୁତ ଭଲ ଜାଗା। ଆଉ ନୀଳଗିରି ପୁରା କହିତେ ଗଲେ ଏଠି ପାହାଡ଼ ସାଇଡ଼୍ରେ ଥଣ୍ଡା ବି ପଡ଼ିଲାଣି ଟିକେ ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ପଡ଼ିଲାଣି। ଥଣ୍ଡା ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ପଡ଼ିଯିବ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ପଡ଼ିଯିବ। ଆଉ ଦୋକାନ ସବୁ ତ ଏଠି ପ୍ରବଳ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ। ଆଉ ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ପୁରା ଏରିଆର ଭିୟୁଟା। ଏପଟରେ ବି ଦୋକାନ ସରୁନି ଲାଷ୍ଟ ମାନେ ପ୍ରାୟ 2 କିଲୋମିଟର ପାଖାପାଖି ଦୋକାନ ସରୁଛି ରାସ୍ତା ସାଇଡ଼୍ରେ। ଏପଟରେ ବି ଦୋକାନ ଅଛି। ଲାଇଟ୍ ପୁରା 2 କିଲୋମିଟର ପାଖାପାଖି ଆଉ ଏଠି ଆ ଭିତରେ ପଡ଼ିଛି ମେଳା ପଡ଼ିଛି ଦେଖିବାକୁ। ଏପଟରେ ପୁରା ଲାଷ୍ଟ ହେଇଗଲା ଦୋକାନ ଲାଷ୍ଟ ଗେଟ୍ଟା ଦେଖାଯାଉଛି ପୁରା ଲାଷ୍ଟ ଗେଟ୍। ଆଉ ଏପଟେ ପୁରା ପୁଣି ଦେଖାହେଲେ ଆର ପଟକୁ ପୁରା ଲମ୍ବା ହେଇଯାଇଛି। ଆ ଭିତରେ ମେଳା ବି ପଡ଼ିଛି ଦେଖିବେ ଆପଣ। ଏଠି ମେଳା ପଡ଼ିଛି ଆ ଭିତରେ ମେଳା ପଡ଼ିଛି ଆପଣ ଦେଖିବେ। ମେଳା ବହୁତ ଏଠି ବହୁତ ବଡ଼ ଆକାର ଭିତରେ ପଡ଼ିଛି। ଆଉ ଦେଖିବେ ସେ ଭିତରେ ବି ପଡ଼ିଛି ମେଳା ପଡ଼ିଛି ଭିତରେ। ଆଉ ଷ୍ଟଲ୍ ଫାଷ୍ଟ ଫୁଡ୍ ଷ୍ଟଲ୍ ଗୋଟେ ବି ପଡ଼ିନାହିଁ। ଆହୁରି ପଡ଼ିବ ଆଜି ନୂଆ ସବୁ ଖୋଲୁଛି ଦୋକାନ। ଆଜି ଆମେ ଜଲ୍ଦି ପଳେଇ ଆସିଛୁ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ସେ ଭିତରୁ ପଡ଼ିଛି ଖାଇବା ଷ୍ଟଲ୍ ସବୁ ଭିତରେ ପଡ଼ିଛି। ଆଉ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ନୂଆ ପଡ଼ିବ ଆଜି ସବୁ ସଜଡ଼ା ହେଉଛି କାଲି ସବୁ ଖୋଲିଯିବ। ଆଉ 9 ଦିନ ଧରି ମେଳା ଚାଲିବ। ଆଉ ଅଛି ଏଠି ଛୁଆଙ୍କୁ ମାନେ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଅଛି। ଆଉ ଏଠି ବି ହେଇଛି ट्रेन भी
ରହୁଛି। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ସେପଟେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ବାଏ।